Good evening guys. So ani ako karon sa among kaugalingon. Maganda nining ako ang foot exercise. So kini siyang kung gitumban mo ni gitawag og foot exercise. Mapalit ni siya sa online. Barato lang mga 2005. You can buy it online. You can order anytime. So exercise maayo gud ni sa ato ilabi na gayud sa mga edad-edad na sa man ako. Katong nag-edad na og 50 ngadto sa 60 o 60 ngadto sa 65. Bisan na lang og sa usa ka adlaw aduna tay 5 minutes. Kini niya akong gibuhat mo ni siya. Pilimirong adlaw pag-uli na ko. So kasugod og 1 minute. Nya sa sunod adlaw 5 minutes. Sunod 6, 7, 8, 9, 10. So ini ka 10 days na naka 18 minutes. Diba? Okay ra kaya. Kaya kung kita mag-exercise panington ta ang atong mga ugat-ugat ma-stretch ang atong kalawasan kondisyon ano man panington man tala. Believe me 7 minutes doing like that panington ka. So kana mo count ka na 1 to 200 kung panington ka nindot ang imong lawas pamation. So kondisyon ang imong lawas, kondisyon usab ang imong kondisyon usab ang imong spirit life. Kay mag-uban man na sila. Kondisyon ang imong ni wala kay problema. Ang imong pending problems. Kay kung magsige lang ta og lingkod ang atong ugat compress dili na siya ma-stitch si lingkod magsig tindog masakit po sa ang tuhod kaya mo naman na ang sakit sa mga batanon sa mga idara na di ba? Di na nakalikayan di na nakalimod kaya maabot na ginagato tagsa-tagsa. So steady lang, exercise lang. 4 days na kay 5 minutes, continue 5 minutes until 7 days. So in 7 days na nakaya na 10 minutes continuous. You try it at home. Kaya kanang foot exercise na gamit na siya nako labi na og ting-ulan. Kung tag-init, so makagawas ka sa gawas o mag-exercise. Makalakaw-lakaw. So, kana ako nang gigamit siya panahon sa tag-init o sa tag-araw. So, gabi hinaron o magabi, karong oras na 7 o'clock o 7:30. So, kung nata sa balay, kung walay lingaw, magsigilag lingkod-lingkod, atay foot exercise cycling. Cycling na siya. So counting 1 to 200 then continue. So you can do it like that. You can make it a little bit faster, so depending on you, on how you react. So if you are weak, your body also weak. If your thinking is weak, negative, your body will go on it. So you will be weak also. You will become weak physically, mentally, and spiritually, because your thinking is not in good condition. So your body also is not in good shape. But if you do exercise daily, you will treat your life
style correctly, because you are the one also benefiting this activity. No other than you. No one can get it while you are doing on it. Diba? So, kung unsay imong gibuhat nga makamaayo sa imong lawas, buhaton nimo. Kay wala may makapugong nimo. Anak, kay that is your free time. That is your lifestyle. That is good for your body. So, relax ka kadiyot, ginhawa, o hindi ka hasan sa mo balik. Pwede kang mag-change in position, mag-sideward, karon front system. You're facing the camera. Then you can see how you do it. That is, I did it. So, you can swing your body, you can swing your arm, or you can bend your knee some more, or you can bend your body. It depends really on you. So, on that stage, if you get 7 minutes, believe me, sugod na ka nagpalingot. Ka mo action na lawas ang singot ng mga daotang elemento nga naa sa imong lawas. Kay kanang singot o sa hinungdan sa mga sakit-sakit sa atong lawas, parat ang singot. Ano mga usa na sila nga na-exist, nakapagawas na to ang atong acid. Wala na to kinahanglan. Kay kung bilita pa ninton ang atong pamati, ana kapoy kayo. Kapoy ang imong lawas, kapoy usab ang imong tuhod, ang imong nerves. Ipaningot na, di ba? 7 minutes pa lang na. Gawas na ang singot. Ipaningot na si Lolo. So, you can do it for your own good. You can do it more faster. You can do it slowly. It depends on you. But if you did it already in 1 week or 2 weeks, your body is in need, is looking for that again and again, because it will be pressed down to the chair or to the bed if you will not get exercise daily. So, shout out sa akong mga supporters, followers diha sa Tagum City, sa mga Tricycle Drivers Operators Association sa Pituda, ila ni Pakot Taon, ni President Chairman Ronilo Dakal-Dakal, Treasurer Joel Ranas, Vice Chairman si Jan Jan, o sa iyang mga active nga mga members, si Jerome Antoa as Badrak, The Rock, si Rebodin as The Brandless, Niceless, si Jean Jason, si Tata Toots, si Mr. Punay. Happy birthday to Sir Punay. Birthday niya karon, shout out. Happy birthday and wishing more birthdays to celebrate. Good health and God bless sa akong igagaw diha sa Agusan del Sur, si Engineer John Mark Bernal, o sa Tagum si Chris Ma'am Mary Ann Gamaw, si Brad Benny Balduman. You can bend also your body like that. You can do whatever you want to do. You have to bend your knee, you have to bend your body, swing, do it faster or as you wish. You can do it. That is for your own good, not for the good of the others. So if you do exercise, it will lengthen your life. It will extend your life
instead of 70, you will get along 100. See? Do not worry. Just do it every day. You will benefit it later on. So, katong wala pa nakasubscribe, please subscribe and click the notification bell so that in every uploaded video that I did, you will be notified by YouTube. So, okay. God bless everyone and good night.